पढ़िबा आमर तार परिचालना किपरि करबा आज से विषय आमे पढ़िबा। तुमे माने जानिछो खाद्य शस्य उत्पादन अर्थात कौन खाद्य खाद्यर आवश्यकता आम पाई कौन रही आमे बंचिबा कौन करथौ खाद्य खाइथौ बंचिबा खाद्य कौन पाई खाइथौ खाद्य आम कौन पाइथौ ना शक्ति पाइथौ एही शक्ति आम को कार्य लगे ना विभिन्न शारीरिक क्रिया लगी था शारीरिक क्रिया सब कौन आमर रही ना परिपाक विभिन्न शारीरिक क्रिया कौन शारीरिक क्रिया कौन रही ना परिपाक श्वसन रेचन आ कौन आमे कौन खेलुछे खेलुछु दौड़ुछु विभिन्न प्रकार कार्य करुछु आमे खेलुछु बुलुछु दौड़ुछु साइक्लिंग करुछु या सब शारीरिक क्रिया तुम जानिथिबो। परिपाक क्रिया कौन आमे जो खाद्य खाउछु तार केवळे हमर खाद्य नळी माध्यम रे जाउछि ता पाकस्थळी रे हजम क्रिया होउछि ता पुणी को माध्यम रे रेचन माध्यम रे ता पुणी हम शरीर निष्कासित होउछि ता पई कोन दरकार ना शक्ति दरकार आ कोन श्वसन आमे जो श्वास क्रिया करूछु से श्वास क्रिया रो जो कार्य रहछि ता पई मध्य हमर शक्ति दरकार से जो खाद्य शक्ति आमे पाउछु खाद्य रो पाउछु सेही खाद्य आमे का पाखरु पाइथौ जानिछो सेही खाद्य आमे उद्भिद ओ प्राणी ठार मध्य पाइथौ एही प्राणी प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव रे ए जो खाद्य में मु कहछि मनीष मान कथा ए मनीष जाति खाद्य में कहा पर निर्भर करे उद्भिद आ प्राणी पर निर्भर करे ये प्राणी मध्य माने ए प्राणी तो जीव जंतु माने मध्य एमाने मध्य कहा पर निर्भर करछि ए उद्भिद ऊपर काहे कि ना उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करन तमे पूर्व श्रेणी पढिथिबो उद्भिद माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिथबारु सेमाने कोन कहले ना स्वभोजी बोली कहले किंतु प्राणी माने कोन आ निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिबारती नाही सेमाने निज खाद्य पई कहा पर निर्भर करନ୍ତି उद्भिद माने ऊपर निर्भर करନ୍ତି तेणु एबे हम जानिबा खाद्य को आमे किपरि प्रोडक्ट किपरि आमे उत्पादन करबा तार परिचालन करबा एवं को आमे भारत आम देश भारत माने आम देशर लोक संख्या अनुसार आमे किपरि को अंचल रे की प्रकार शस्य उत्पादन होछि से विषय आमे एबे पढिबा। भारतर लोक संख्या में बहुत माने लोक संख्या बहुत अनुଯାयी तांकर माने तांको मेंटेन माने तांका आवश्यकता को पूर्ण करिया पई हमें अल्प उत्पादन कले हेबो कि हेबो केबे भी हेबो नाही तेणु हमर लोक संख्या अनुसारी सेमान आवश्यकता को पूर्ण करिया पई विभिन्न प्रकार उन्नत किस्मर विहन करा जाय जहा द्वारा अधिक मात्रा रे हम प्रोडक्शन उत्पादन करा जाय जहा द्वारा समस्त आवश्यकता को पूर्ण करा जाय पाइबो ए जो आम देशवासी बा आम लोक मानकर आवश्यकता को खाद्य आवश्यकता पूर्ण करिया पई विभिन्न सब कोन रहिछि ना तार गोटे नियम बळी रहिछि का कोन ना नियमित खाद्य उत्पादन प्रथम कोन करा दिबो
ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଋତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଚାଷ କରିବା, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା। ତେଣୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା। ତେଣୁ କ'ଣ କହବା ନିୟମିତ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ତାପରେ ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା। ମନେକର ତମେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲ, ସେଇ ଗଛଟାକୁ ଯଦି ଗଛ ଲଗେଇଲ ତାର ସୁରକ୍ଷା ତମେ ଦବନି, ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବନି, ଠିକ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ ସାର ଖତ ଦବ ନାହିଁ, ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଖାଇଯିବେ, କ'ଣ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆସିକି ଖାଇଦେବେ, ତାର ତୃଣ ତାକୁ ତା ମୂଳରେ ଘାସ ବାସିବ ନାହିଁ, ସେଟା ତାର ଠିକ ପରିଚାଳନା ହେଲା କି ନା ସେ ଗଛ ମରିଯିବ। ସେଭଳିଆ ଫସଲ ବା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଭଳିଆ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଜଳ ଯୋଗାଇବା, କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ। ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କ'ଣ ମନେକର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକ ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ବହୁତ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଠିକ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ ହେଲା କି ନା। ତେଣୁ ଗରିବ ହଉ ବା ଧନୀ ହଉ ତାର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ଠିକ ଭାବରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଥିବ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କେମିତି କରିବା, ଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କେମିତି କରିବା, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଣ୍ଟନ କେମିତି କରିବା, ଏଟା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଏ ଯୋଉ ସବୁ ରହିଲା ଏଇ ସବୁ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଏ ସବୁ କ'ଣ ରହୁଛି ନା କୃଷି। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି କୃଷି ଭିତରେ ହିଁ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଏ ସବୁ କରିବା। ସେଇ କୃଷି ଯୋଉ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କୃଷି କରିବା ତାର ପୁଣି ରହୁଛି ସବୁ ତାର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। କ'ଣ ନା କୃଷି ପ୍ରଥମେ ରହିବ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ରହିଛି କିଭଳିଆ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କରାଯିବ, ପରିଚାଳନା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, এইগুলো ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢିବା ନା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ଏବେ କ'ଣ ପଢିବା ନା କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ। ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିମ କାଳରେ କ'ଣ ହୁଏ, କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ଲୋକମାନେ ଆଦିମାନବମାନେ ଯାଯାବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ନା ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିକି ଖାଉଥିଲେ, ଫଳ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ତାପରେ ପୋଡ଼ିକି ଖାଇବା ଶିଖିଲେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କଲେ ନା ମାନେ କୃଷି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ କଲେ ନା କୃଷି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ କୃଷି କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। এই যে ফসল বিভিন্ন গোটে জায়গায় কোন কলে গোটে কৃষি গোটে স্থাନରେ ସେମାନେ ରହିଲେ ଆଉ গোটে জমিরে ସେମାନେ ফসল কলে। সেই ফসল ওটা কহছে কোন ফসল। ফসল কোন জানছ যদি গোটিয়ে স্থাନରେ গোটিয়ে নির্দিষ্ট স্থাନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୃଷି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଚାଷ କରାଯାଇ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଫସଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। এই ফসল মনে করে যাও ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ କହିବା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ তুমি ଦେଖିଦିଅ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧାନ ଚାଷ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଫସଲ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ ଧାନ ଗୋଟେ ଫସଲ ଯାଉଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ଗହମ ଚିନାବାଦାମ বিভিন্ন ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ এই ସବୁ କ'ଣ ଫସଲ କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କୃଷି
उत्पादन करा जाए सेतबेले ता कोन कह जाए फसल बोली कह जाए। हम ओडिसा रे सब कोन होची ना धान गहम बाजरा चिनाबादाम डाली जातीय विभिन्न प्रकार फसल होची। आडो कथा सुना कृषि कृषि न कोन कृषि में विभिन्न ऊपर विभिन्न तार रहिची तापरे निर्भर करे विभिन्न रहिची विभिन्न यार जलवायु अवस्था कृषि कोन ना जलवायु अवस्था जलवायु अवस्था पर निर्भर करे कोन आर्द्रता जलवायु भीतर रहिची कोन तापमात्रा आर्द्रता आ कोन वृष्टिपात सब अंचल तापमात्रा समान न थाए तापमात्रा जो कृषि पई हमर कोन रहिची तापमात्रा अधिक दरकार से तापमात्रा अनुसार जो कृषिटा हमर ता से तापमात्रा को योग्य से अंचल रे हमर से फसल करा दिबो। आर्द्रता जो आर्द्रता अर्थात जल वायुमंडल रे जल बाष्पर उपस्थिति की कोन कहले आर्द्रता कहले। हमर आर्द्रता अनुसार भी तार विभिन्न प्रकार कृषि रहिची। वृष्टिपात जो वृष्टिपात कोन ना वर्षा जो अंचल रे अधिक वृष्टि होतो से अंचल रे से फसल पई उपयुक्त जो फसल जो अंचल अधिक वृष्टिपात होतो से अधिक वृष्टिपात आवश्यक करथिबा फसल से अंचल रहबो। कम वृष्टिपात होथिबा अंचल आवश्यक करथिबा फसल कम वृष्टिपात होथिबा अंचल रे हेबो। सब परे भी सब को आधार करे भी हमर फसल को दुई भाग विभक्त होछि केते भागरे दुई भागरे विभक्त करा जायछि कोन ना एक रे रबी फसल दुई रे कोन सॉरी एक रे खरीफ फसल दुई रे रबी फसल। आबे हम पढिबा रबी फसल कोन खरीफ फसल कोन। खरीफ फसल कोन ना वर्षा ऋतु रे होइथिबा फसल को कोन कह जाए खरीफ फसल। वर्षा ऋतु रे होइथिबा फसल को कोन कह जाए खरीफ फसल कह जाए। यही जो खरीफ फसल केबे ठारो आरंभ हुए ना जून ठारो आरंभ होई केबे शेष हुए ना सेप्टेम्बर मासरे शेष होई थाए। बुझिबे ना बुझिबेलनी ए खरीफ फसल मध्ये रहिছে विभिन्न प्रकार फसल कोन धान मक्का आ कोन चिनाबादाम कपा सोयाबीन चिनाबादाम कपा सोयाबीन इत्यादि। तापर कोन ना रबी फसल कोन एटा के को ऋतु रही थाए ना शीत ऋतु रही थाए। एटा को ऋतु रही थाए ना शीत ऋतु रे हे जाय। एटा केते होते सेप्टेम्बर हमर कोन सरियला खरीफ फसल सरियला। ताबे कोन होला ना अक्टोबर मासरु
हुए नहीं। तार अर्थात कौन शीत दिन मु तुमको कहली कौन माने वृष्टिपात तापमात्रा आर्द्रता अनुसार विभिन्न जगह विभिन्न प्रकार कृषि और फसल उत्पादन करा जाए। से कहिछि तमर 2 नंबर पेज रो प्रथम देछि गोटे क्वेश्चन साधारणतः शीत दिन काहे कि धान उत्पादन हुए नहीं। तम माने एटी नीचे चिंता करि परथो काहे कि हमर वर्षा दिन धान चाष होछि शीत दिन काहे कि होनी। शीत दिन होछि किंतु जहार माने कृत्रिम उपाय रे जलसेचन करा जाउछि। वर्षा दिन शीत दिन एथि होनी वर्षा दिन एथि होछि काना धान प्रचुर परिमाण रे जल आवश्यकता करे तेणु सब स्थान रे कृत्रिम उपाय जलसेचन करबा संभव हो नहीं तेणु शीत दिन रे बेसी हो नहीं जोटी संभव होछि सठी धान चाष होछि किंतु वर्षा दिन रे कृत्रिम उपाय रे न हेले मध्य आमे धान चाष करबा तेणु वर्षा समय रे आमे सब जगह रे धान चाष करा जाय थाय। एबे पढिबा कृषि प्रणाली मौलिक फसल उत्पादन रो मौलिक प्रणाली। फसल उत्पादन रो फसल जो आम ठीक भाव में उत्पादन करवा अधिक मात्रा उत्पादन करवा भल फसल उत्पादन करवा गोटे निर्दिष्ट प्रणाली मान सब रही से प्रणाली भीतर प्रथम कौन जाउछि ना मृत्तिका प्रस्तुति कौन एक नंबर रे कौन जाउछि मृत्तिका प्रस्तुति तापरे धीरे धीरे मृत्तिका प्रस्तुति 2 नंबर आम धीरे धीरे सब पढ़िबा मृत्तिका प्रस्तुति तापरे मृत्तिका प्रस्तुति हिसाब रे हम कोन करबा मंजी बुणिबा कोन मंजी बुणा तापरे कोन करबा ना खत व सार प्रयोग 3 नंबर रे कोन करबा ना खत व सार प्रयोग तापरे 4 नंबर रे कोन करिया ना खत सार प्रयोग तापरे जलसेचन सबु परे भी जदि जलसेचन हम न करबा ताले कृषि रहबो कि फसल सबु परे भी जदि जल जोगान ठीक भाबरे न होबो तापरे वन्ना गछ बा छेले कोन कहे तृणक दमन कोन ना तृणक दमन विषय पढ़ा मुझे प्रथम तुमको पॉइंट गोटा लिखि दूसरी मैंने मौलिक माने प्रणाली भितर कौन सब जाऊँगी से गुड़ा लिखि दूसरी सब पर आम कौन करवा अमल करवा कृषि आमर सरी अमल करवा संरक्षण तार सुरक्षित करी ताको को भले आमे रखिबा बुझि पाइला फसलर मौलिक प्रणाली गुडी को भीतर ठीक आछती ना मृत्तिका प्रस्तुति मंजी बुणा खत और सार प्रयोग जल जोगाण तृणक दमन अमल तापरे संरक्षण एबे हम प्रथम गुटे गुटे पढिबा प्रथम कोन होछि ना मृत्तिका प्रस्तुति मृत्तिका प्रस्तुति अर्थात कोन ना माटी को हमें हळ करी ऊपर तळ करी ताको फसफसिया बा हालुका लगा से हालुका फसफसिया हम करबा काहे कि हालुका बा फसफसिया तमे देखो गोटे साधारण गछ लगाओ सेट तमे हाणी की गछ लगाउथबो ना केमिति लगाउथबो तेणु हालुका करी गछ लगेले गछ बढ़िबा पई सहज होता है आ उपयुक्त परिमाण से खनिज लवण वायु जल तार आवश्यक होता जलीय बाष्प से आराम से माटी रु ग्रहण करि थाए आगोण कोन होई थाए ना मृत्तिका फसफसिया होबा द्वारा सेतरे अणुजीव माने सहज रे बढ़ी पारती से अणुजीव पड़ले कोन होबो जानजो अणुजीव माटी रे जदि अणुजीव माने बढ़ंती से माने जो माटी रे 50टा गछ उद्भिद आ प्राणी मानकर शरीर को अपघटन कराई कोन सृष्टि करन
आवश्यक होता खनिज लवण जल जलीय बाष्प सब ग्रहण करि थाई पारे आ कोन ए जो अणुजीव बा जिया रहउछन सेमाने कोन कहबे कृषकर बंधु बोली कह जाय सेमाने माने कृषि क्षेत्र रे एते सहायता करंती जिया जिया अणुजीव माने तां कोन कह जाय कृषकर बंधु बोली कह जाय किंतु एबे कोन होछि जानिचो ए जो रासायनिक सार प्रयोग द्वारा सेमाने मरि जाउछन्ती जहा द्वारा धीरे धीरे माटीर उर्वरता मध्ये ह्रास पाउछि आमे कोन बुढिया ना एबे आमे तो जानिले ह्यूमस किपरि सृष्टि हुए मृत्तिका प्रस्तुत रे हळ हळ कोन ना हळ उठे कोन देइछि हळ कोन ना माटी को तळ ऊपर करी हालुका करिया पद्धति को कोन कह जाय ना हळ बोली कुहा जाय आडो कटा दिन हळ समय रे भी के जदी कहा घरे हळ बिल को जाइतिबो कहउछ माने बापा की जेजे को सहित जाइतिबो देखितिबो हळ बिल रे जो का माध्यम रे सब हळ होछि ट्रैक्टर आगरु कहा माध्यम रे होतला ना पुराना पारंपरिक जुगरु माने आग कालर कोन आमे भी देखिछु माने बलद माध्यम रे लंगल पकाई हळ होतला किंतु एबे सब आज काली बाबू बोले केही हळ करू नाहंदी समस्त ट्रैक्टर पावर टिलर एबे जे कल्टीवेटर तुमरा ओटा पढी देखिबो देइछि मु पढेबी भी आबे कोन देइछि ना कल्टीवेटर माध्यम रे हळ होछि से जो आगरु एबे कोन ट्रैक्टर माध्यम रे हळ हला आगु भलो भाबरे माटी हमर फसफसिया हेइ जाउछि किंतु आगरु लंगल माध्यम रे जो होतला तो माटी हुडा सब रहि होतला से माटी जो हुडा रहउतला ताको कोन ना से माटी हुडा को मध्य गुंड करिया पई कोन करा होतला ना मोई दिया होतला कोन दिया होला मोई कोन ना गुटे पट्टा रहिछि ता ऊपर कोन रहिछि दी जण के लुको रहिबे तापरे बळद एहा को टाणिले जहा सब हमर रहिथिबो माटी सुळा रहिथिबो सेटा कोन होइबो प्लेन एठी जो माटीटा गुंड हो जहाँ द्वारा हमर फसल भल हो पारिबो ए जो माटी मृत्तिका प्रस्तुति समय रे तारे कोन रहिछि ना उपकरण मध्ये रहिछि ए मृत्तिका प्रस्तुति रो विभिन्न प्रकार उपकरण रहिछि ए मृत्तिका प्रस्तुति हमर केमिति करा कोन कले कोन हेबो हम उपकरण हमर उपकरण से विषय जानले एबे पढिबा मृत्तिका प्रस्तुति रो उपकरण सब मृत्तिका प्रस्तुति रो उपकरण मान पढिबा आगर कोन होतला एबे भी से गुडी को लंगळ कोदाळ आ कोन कल्टीवेटर आ एबे कोन होछि ना ट्रैक्टर देखिबो तो बही रो देइछि लंगळ रो चित्र देइछि तमे देखि परिबो कल्टीवेटर कोन ना हळ करिबा पई ट्रैक्टर द्वारा टणा जाउथिबा लंगळ बा कल्टीवेटर बा पावर टिलर व्यवहार करा जाछि कल्टीवेटर द्वारा हमर कम समय और कम मजूरी खर्च होछि कोदाळ तुम समस्त घर मथ देखिथिबो से विषय मो विशेष कहू नाही तापर देखि लंगळ भी जे न देखिछ तुम बही रो काना आमे देखिछ तमे एबे देखिथिबो कि न देखिथिबो तुम बही रो देखि दो जदि न देखिबो त एठी देखो मु देखि दउछि निजे देखि दबो तापर हम कोन पढा ना मृत्तिका प्रस्तुति हमर सरिला किपरि करिबा को उपकरण माध्यम रे करिबा सरिला एबे हम कोन पढिबा ना मंजी मंजी बुणार प्रथम रहिला
ଭଲ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଚୟନ କରିବା। କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଖରାପ ମଞ୍ଜି ବା ପକା ମଞ୍ଜି ଆମେ ତାକୁ ଚୟନ କରିବା କି? କେବେ ନୁହେଁ। ଆମର ଦରକାର କଣ? ଭଲ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବା? ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବାଛିବା। କଣ କରିବା? ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ବାଛିବା। କେମିତି ନା ଅଧିକ ବିହନ, ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ। ସେ ଉନ୍ନତ ମାନର ବିହନ ଅର୍ଥାৎ କଣ ନା ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହେଇଥିବ। ସେଟା କି କଣ ହେଇଥିବ? ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ହେଇଥିବ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବ, ଦୁର୍ବଳ ହେଇନଥିବ, ସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବ, ଆଉ ପରିଷ୍କାର ହେଇଥିବ। ପରିଷ୍କାର ଓ ଭଲ କିସମ ହେଇଥିବ। କିପରି ଆମେ ମଞ୍ଜି ଚୟନ କରିଥିବା କହିବା? ତାହେଲେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ, ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବ, ପରିଷ୍କାର ହୋଇଥିବ, ଆଉ ଭଲ କିସମର ମଧ୍ୟ ହେଇଥିବ। ସେ ଗୋଟେ କହିଛି କିପରି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଭଲ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ ଆମେ ଚୟନ କରିପାରିବା। ବିହନର ମନୋନୟନ। ସେ କଣ କହୁଛି ନା ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପାତ୍ରର କିଛି ତମେ ମଞ୍ଜି ନବ, କିଛି ମଞ୍ଜି ନବ ଆଉ ପାତ୍ରର କିଛି ଜଳ ନବ, ଆଉ ସେଇ ଜଳରେ ମଞ୍ଜି ସବୁ ପକେଇଦବ। ଦେଖିବ କିଛି ମଞ୍ଜି ତଳେ ବସିଯିବ, କିଛି ମଞ୍ଜି ଭାସିବ। ଯଦି ତମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ମଞ୍ଜି ନେଇଥିବ କେବେ ବି କିଛି ଭାସିବ ନାହିଁ, ସବୁ ତଳେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଜାଣିନଥିବ ଆପରେ ଭଲ ମଞ୍ଜି କୋଉଠି, ଖରାପ ମଞ୍ଜି କୋଉଠି, ତମେ ତାହେଲେ କିଛି ମଞ୍ଜି ଭାସିବ, କିଛି ମଞ୍ଜି ତଳେ ରହିବ। କଣ ପଚାର କାହିଁକି ଭାସିଲା? ଏଇଥିପାଇଁ ଭାସିଲା କି ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବ, ପୋକମାନେ ତା ଭିତରୁ ଖାଇ ଫମ୍ପା କରିଦେଇଥିବ, ଫମ୍ପା ଜିନିଷଟି ଭିତରେ ବାୟୁ ରହିଥିବ, ତା କଣ ହେଇଥିବ? ତା ଜଳରେ ଭାସିବ। ଯେଭଳିଆ ବେଲୁନ ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ରହିଛି, ବାୟୁ ରହିଛି, ସେଟା କଣ ହେଲା? ଭାସିଲା। କିନ୍ତୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଆମର ସୁସ୍ଥ, ପରିଷ୍କାର, ଭଲ କିସମ ବିହନ ଗୁଡ଼ିକ କଣ ହେଲା? ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଲା। ଏବେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ମଞ୍ଜି ବୁଣା ପାଇଁ ଆମେ ବିହନ ଚୟନ କଲେ। ଏଇଟା କଣ କଲେ? ବିହନ ଚୟନ କଲେ। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର। କଣ ପଢିବା ନା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଯନ୍ତ୍ର। ମଞ୍ଜି ବୁଣାରେ ବିହନ ଚୟନ କରିବା, ତାକୁ କଣ କରିବା? ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ମାଟିରେ କଣ କରିବା? ପକାଇବା ବା ପୋତିବା ବା ଯାହା କରିବା। ଆଗରୁ କଣ ହେଲା ନା ପାରମ୍ପରିକ ଯନ୍ତ୍ର ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବ କାଳରେ କଣ ରହିଥିଲା ଜାଣିଛ ନା? ଗୋଟେ କାହାଳି ରହିଥିଲା। କାହାଳି ଅର୍ଥାৎ କଣ? ଶିପ। ଯୋଉ ଶିପ ବା କାହାଳି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ କଣ ହେଲା ନା 2 3ଟି ପାଇପ୍ ରହୁଥିଲା। ଆମେ ଏଠି ମଞ୍ଜି ଢାଳିଲେ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ମାଟିରେ ପଡୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଏଇ କାହାଳିଟା କୋଉଠି ରହିଲା ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗଳରେ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଲଙ୍ଗଳ ମାଧ୍ୟମରେ କଣ ପୋତି ହେଇକି ତାର ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲା ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଲାଣି। ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ସେଇ ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କଣ ରହି ଆମେ କୋଉଥିରେ ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ନା ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍। ସେଟା କଣ କହୁଛି? ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ୍। ଏ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନରେ କଣ ହଉଛି ନା ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା କଣ ରହୁଛି ନା ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଞ୍ଜି ରହୁଛି। କଣ ରହୁଛି? ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବଧାନରେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ିକ ପଡୁଛି। ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିଛ, ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ତମେ ବସି ନ ପାରିବ, ତମେ ଠିକ ଭାବରେ ପାଠ ପଢି ପାରିବ କି? କୁହ। ସେଇଭଳିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ନା ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଜଳ ପାଇପାରିବେ, ଖାଦ୍ୟ ସାର ପାଇପାରିବେ, ସାର ଖତ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟ ଠିକ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଡ୍ରିଲିଂ ମେସିନ ବୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହଉଛି? ତାପରେ ମାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ପଡି ଯାଉଛି, ଆଉ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନେ ତାକୁ ଖାଇ ଯାଉନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ଯନ୍ତ୍ର। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। କେବଳ ଆମେ ବିହନ ଚୟନ କରିବା, କି ବିହନ ଚୟନ କରିବା, କେମିତି ପାଣିରେ ପକାଇ ବା ଭସା ପଦ୍ଧତି, ସେଟା କଣ
ଖାଦ୍ୟର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସାର ଖତର ପ୍ରୟୋଗ ଆବଶ୍ୟକ। ଆରେ କଣ ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ବା ସାର କୁହାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଉଦ୍ଭିଦକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କୃଷକ ଫସଲରେ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ବା ଖତ ବା ଜୈବିକ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ତାହା କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସାର ଓ ଖତ ପ୍ରୟୋଗ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଖତ ପ୍ରୟୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା କାଇଁ ପଡ଼ିଲା? ନା ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜମିରେ କୃଷକ ବାରମ୍ବାର ଫସଲ ପରେ ଫସଲ କରି ଚାଲିଲା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ନା ଏଇ ଜମିର ତାର ପୋଷକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଯାଇଥାଏ। ଆଉ କଣ ହୁଏ? ନା ଜମିର ଉର୍ବରତା ମଧ୍ୟ କମି ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ କରାଯାଇଥିବା ଫସଲ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମକୁ ଅମଳ ଦେବ ସେକେଣ୍ଡ ଫସଲ କି ଥାର୍ଡ ଫସଲ ଆମ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଦେବ କି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫସଲର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆମେ ଅମଳ ପାଇବା ପାଇଁ କଣ କରିଥାଉ? ନା ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ଆଉ କଣ? ନା ଜମିର ଏଇ ଖତ ସାର କଣ? ନା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ନା ସାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଜମିରେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାৎ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ କଣ ଜାଣିଛ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଘର ମାନଙ୍କରେ ପନିପରିବା ଚୋପା ବା ଗଛ ମାନଙ୍କର ପଚାସଢା ଶରୀର ଆଉ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କର ଗୋବରରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଖତ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଖତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖ, ଆମର ଜମିରେ ରାସାୟନିକ ସାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ହେଉଛି? ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ରହିଛି। ଆମର ଉତ୍ପାଦନ ତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ତେଣୁ ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ରହିଛି। କଣ କ୍ଷତି ରହିଛି? ନା ଜମିରେ ଉର୍ବରତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆଉ କଣ? ନା ମୃତ୍ତିକାରେ ଯୋଉ ରହୁଛି ଅଣୁଜୀବ ରହୁଛି, ଜିଆ ରହୁଛି, ଯୋଉମାନେ କୃଷକ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ମରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କୁହାଯିବ? ନା ରାସାୟନିକ ସାର ସହିତ ଜୈବିକ ସାର ବା ଖତର ପ୍ରୟୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କୁହାଉଛି? ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ରହିଛି ନା କଣ? ନା ପ୍ରଥମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟେ ଜମିରେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଚାଷ କରିବା, ତାପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଧାନ ଗହମ ଏସବୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। କାହିଁକି କରିବା? ତ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ କାହିଁକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ କରିବା ତାପରେ ଆମେ ଧାନ କି ଗହମ କରିବା? କାହିଁକି? ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଗଣ୍ଠିରେ କଣ ରହୁଛି? ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହୁଛି। କଣ ରହୁଛି? ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହୁଛି। এই ଡାଲି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦର ଗଣ୍ଠିରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ରହୁଛି, ଯାହାକି ଆମର ମୃତ୍ତିକାକୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଯୋଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଧାନ କି ଗହମ କଲେ ଆମର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରାୟତଃ ପଡେ ନାହିଁ, କାରଣ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ପୋଷକ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମର ସାର ଆଉ ଯୋଉ ଜୈବିକ ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ଆମର କୋଉଟା ଉପକାରିତା, ଆମର ମୃତ୍ତିକା ପାଇଁ ବା କୃଷି ପାଇଁ କୋଉଟା ଆମର ଉପକାରିତା? ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ। ସାର ଓ ଖତ ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ। এই ରାସାୟନିକ ସାରଟା କଣ ଜାଣିଛ? ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ଏଟା ଗୋଟେ କଣ? ନା ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ଆଉ ଏଟା କଣ? ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ। এটা কলকারখানায় প্রস্তুত হয়। এটা কোটি প্রস্তুত হয়? না কলকারখানায়। আর এটা আমার প্রকৃতিরে বাড়ি মানকরে ଆମେ ଗୋବର ଯେ ଆମେ ବାହାରେ ଗୋଟେ କଣ ଗାତ ଖୋଳି ସେଥିରେ ଗୋବର କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପକାଇଲେ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକ ଖତ ହେଇଯାଏ। ଆଡେ କଣ? ନା ଏଥିରେ ଜଳ, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଦେବା ଆର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା
बहुत अधिक किंतु आर जल धारण क्षमता बहुत कम थाए। रासायनिक सार उद्भिदर पोषक ता कौन कौन थाए ना जैवक्षारजान, फॉस्फोरस, पोटासियम पोटासियम विभिन्न प्रकार पोषक द्रव्य थाए। किंतु खतरे कौन थाए ना उद्भिद खतरे उद्भिद पोषक अपेक्षाकृत अधिक थाए कारण सेटा तो पूरा उद्भिद प्राणी मलमूत्र रु प्रस्तुत होई थाए। खतर विभिन्न प्रकार मध्य कौन रही उपकारिता रही। यह मृत्तिकार जल धारण क्षमता वृद्धि करे, मृत्तिका को छिद्रयुक्त कराए जहा द्वारा कौन ना अणुजीव माने सहजरे वृद्धि कराई माटी को कौन उर्वर और फसफसिया करि पारंती। यह मृत्तिका गठन करिबारे एई जो हमें खत प्रयोग कले मृत्तिका जो परिमाण जो सेटा अधिक गठन रे मध्य सहाय्य करे। आड़ कौन ना एई फसल बा सार प्रयोग करले सार प्रयोग रो मात्रा को भी कौन करा जाय परियो केवल ना फसल पर्याय कौन फसल पर्याय कौन फसल पर्याय कौन ना मन करा जाओ हम गोटे जमीन धान चाष करी पुणी धान चाष करबा सेटा फसल पर्याय नुहे। गोटे जमी रे गोटे पर गोटे प्रथमे धान कले तापरे डाली कले तापरे गहम कले ए जो गोटे प्रकार केवल धान न करी धान पर डाली गहम बाजरा हम बारंबार चाष कर विभिन्न प्रकार चाष कले सेटा कोन कहउची ना फसल पर्याय बोली कहउची। एहा द्वारा कोन हो जाचो मृत्तिका रे पोषक द्रव्यर अभाव घटे नाही। नेक्स्ट क्लास को हम कोन पढिया आज तुम एते की पढिलो मु तुमको बुझैली आशा करूची बुझी पारिथबो जहा बुझी न पड़थबो नेक्स्ट क्लास रे पचारिबो बही को सब मु तुम बही भीतर पढाइची आवश्यक जहा पढिची मु बाहिर बुझैची किंतु तुम बहीटा को भल भाबरे पढिले बुझी पारिबो मु आशा करूची कि सब तो उड़िया रे लिखाइची कि इंग्लिश रो पढाइनी तेणु सब बुझी पारिबो किछि असुविधा नाही। नेक्स्ट क्लास को हम कोन पढिबा ना जलसेचन आवश्यकता कौन कौ माध्यम जलसेचन करा कौ कृषि केते जलसेचन आवश्यकता रही नेक्स्ट क्लास हमें पढ़िबा ना। प्रॉब्लम अछि।